हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो आमे गत वीडियो रे पार्ट 1 रे आमे आमे जन्मभूमि कविताटी को ठीक भाबरे बुझीथिला एवं सहज उपाय रे बुझिला एवं एही पार्ट 2 वीडियो रे आमे एहार प्रश्न उत्तर करिबा। जो माने पदेटी को बुझिबा पई चाहुछंती, जो माने सेमान निश्चित भाबरे पार्ट 1 वीडियोटी को देखि नेबो। पार्ट 1 भिडियोटी को देखि नेबे। तो यही वीडियो आमे चलो यार प्रश्न उत्तर करिबा। तो प्रथमे कहिछि पाठ अंतर्गत मो बुझिबारे क नंबर कहिछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। तो नंबर 1 कहिछि मुंड शब्द पाई कवितारे केउ शब्द व्यवहार करा जाइछि। एठारे कहिछि आमर ऑप्शन अच्छी चरण, कोल, मस्तक, कंठ। तो यार सठिक उत्तर हेबो पिला माने मस्तक। मस्तक कहिले मुंड। तो एठारे आमे स्टार चिन्ह देबा बा तारा चिन्ह देबा। नंबर 2 कहिछि जन्मभूमि कवितारे मुख्यतः हिमालयर वर्णना करा जाइछि, वीर रमणीक कथा कहा जाइछि, भारत मातार जसगान करा जाइछि, महासागर विषय धारणा दिया। तो पिला माने जो देखिबो एठारे आमर पद्यरे एई समस्त उत्तर अछि, किंतु यार मुख्यतः भारत मातार जसगान करा जाइछि, तेनु करी ताहार उत्तर एइटा हेबो। तो यार उत्तर हे जो भारत मातार जसगान कराइछि स्थान रे हमें स्टार चिन्ह देबा। ख नंबर कहिछि उक्त उत्तर गुड़िक काहीकि बाछिल ताहार कारण तुम सांग मान सह आलोचना कर। तो प्रथम जो प्रश्न आम बाछिले मस्तक, कारण 1 मस्तक शब्दटी मुंडर एक प्रतिशब्द जहाँ कवितारे भारत मातार वंदना करने समय व्यवहार करा जाइछि। 2 नंबर कारण होउछि जे एहा जोटा आमे बाछिछु भारत मातार जसगान करा जाइछि तार कारण होउछि एही संपूर्ण कविताटी आम जन्मभूमि भारतर गौरव, सौंदर्य और महानता को वर्णना करुछि, तेनु यह भारत मातार एक जसगान। नेक्स्ट कहिछि मिलीमिशी जोड़िबा कवितारे केते शब्द तार भावार्थ निम्न दिया जाइछि, दलरे आलोचना करे प्रत्येक शब्द सह खाप खाउतबा भावार्थ गारटानी जोड़। नंबर 1 हिमालयर उत्तर हेबो भारतर उत्तर सीमार व्यापी पर्वतमाला। नंबर 2 ब्रह्मपुत्र, यार उत्तर हेबो नंबर 8 मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश और आसाम दे बही जाउतबा नदी जहाँकि शेष में बंगोपसागर रे पड़िछि। नंबर 3 द्रोण, यार उत्तर हेबो कौरव और पांडव को गुरु। नंबर 4 सीता, यार उत्तर हेबो नंबर 6 जनक राजा दुहिता प्रभु श्री राम धर्मपत्नी जो गंगा अच्छी, यार उत्तर हेबो भारतर दीर्घतम पवित्र नदी। नंबर 6 हेबो चैतन्य, यार उत्तर हेबो नंबर 4 गौड़ीय वैष्णव मतवाद प्रचारक और प्रसारक। नंबर 7 पद्मिनी, यार उत्तर हेबो नंबर 5 मेवार रानी और वीर रमणी। नंबर 8 अर्जुन, यार उत्तर हेबो नंबर 1 तृतीय पांडव। नंबर 9 भीष्म, यार उत्तर हेबो नंबर 3 गंगा पुत्र कौरव और पांडव मान पितामह। नंबर 10 यार उत्तर हेबो नंबर 9 संस्कृत रामायण रचयिता। तो यहपरि भाव में यहाँ करनेब। नेक्स्ट कही पद्यांश को आलोचना कर। निम्नलिखित पद्यांश को मन दे पढ़ एवं यार भावार्थ को सांग मान सह आलोचना कर तार सारांश को देख। यार सारांश हेबो
ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ କବି ଭାରତ ମାତାକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଭୂମିର ସନ୍ତାନ। ମାତୃଭୂମିର ସେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଶର ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଏବଂ ଦେଶର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ତାର ସାରାଂଶ। ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଯେପରିକି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ପୁସ୍ତକର ଜନ୍ମଭୂମି ପଦ୍ୟରୁ ଆଣିତ। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମାତୃଭୂମିର ଯଶଗାନ କରିଛନ୍ତି କହି ଏହି ସାରାଂଶକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ନମ୍ବର କ, ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନମ୍ବର 1, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେବ, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସୀତା। ନମ୍ବର 2, ଭାରତର କୋଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର କୋଟିରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟାରେ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। ନମ୍ବର 3, କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, କାଳିଦାସ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତ ମହାକବି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶମ୍ କିମ୍ବା କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍। ନମ୍ବର 4, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଜଳଧିର ନାମ ହେଉଛି ବା ସମୁଦ୍ର ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର। ନମ୍ବର 5, ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ଭାରତର ଶରୀରରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, କୃଷ୍ଣା ପରି ପବିତ୍ର ନଦୀମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଖ, ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାପୁରୁଷେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ଥ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ହରିନାମ, ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାରରେ ବିତେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମହାନତା, ସରଳତା ଏବଂ ମାନବ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ଏଠାରେ କହିଛି ନେକ୍ସଟ ମେଲ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କବିତାଂଶ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାବାର୍ଥକୁ ସଂଯୋଗ କର। ତ ଏଠାରେ ଜନମିଲେ ତୋର କୋଲେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନମ୍ବର 2, ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁର, ବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବି ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇନ ଦୁଃଖୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ନମ୍ବର 3, ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ନମ୍ବର 3, ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1, ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତ ଏଠାରେ କହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ କାଳିଦାସକୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର କହିଛି। ତ ଏଠାରେ ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମହାଭାରତ। ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ରାମାୟଣ। କାଳିଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ରଘୁବଂଶମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ କହିଛି କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ପରି ଆଦର୍ଶ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ସେମାନଙ୍କୁ
नर नारी कहबार कारण गुड़िक है आम माँ सीता कथा कहवा माँ सीता होउछन्ति धैर्य एवं पतिव्रता नारीर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जे से राजसुख त्याग करी प्रभु रामचंद्रଙ୍କ सह 14 वर्ष वनवास जाइथिले कठिन परिस्थिति मध्य किपर निजर चरित्र एवं पवित्रता बजाय रखा जाए ताहा से सारा विश्व को शिखाइछन्ति से भारतीय नारी मानक पई एक आदर्श सेहीपरि सावित्री कथा जो चिंता करिबा पौराणिक कथा अनुसार सावित्री निजर असीम भक्ति एवं बुद्धि बल जमराजଙ୍କ कबलरू निज स्वामी सत्यवान जीवन फेरे आनी से देखाई देथिले जे जड़े नारीर संकल्प एवं निष्ठा आगे मृत्यु मध्य हार माने तांको जोगु ही आज भी भारत में सावित्री व्रत पालन करा जाए। सेहीपरि पद्मिनी कथा जदि आमे देखिबा साहस और आत्मसम्मान प्रतीक थिले माँ पद्मिनी रानी पद्मावती निजर आत्मसम्मान एवं देशर गौरव रक्षा पाई शत्रुଙ୍କ हाथ में धरा न देई जहर बा अग्निकुंड झाँस देइथिले से होउछन्ति जने प्रकृत वीरनारी निजर सम्मान पाई मृत्यु को आलिंगन करबा जेकोसी वीरत्वर ठारू कम नुहे ताहा से प्रमाणित करथिले। नेक्स्ट अछि शब्दर भिन्न भिन्न रूप जेपरि चरण रो भिन्न रूप होउछि पद पाद पयर सेहीपरि नदीर सरित तटिनी स्रोतस्विनी भूमिर धरणी पृथिवी वसुधा जननीर माता माँ प्रसूति दुहितार कन्या झियो सुता हेबो। बर शब्द लगाई नूतन शब्द गठन कर। कवितारे गिरिवर शब्द रे बर अर्थ श्रेष्ठ सेहीपरि अन्य किसी शब्द शेष में बर लगे नूतन शब्द गुड़िक है मुनिवर मुनि मानक मध्य श्रेष्ठ नृपवर राजा मानक मध्य श्रेष्ठ श्रेष्ठ वर ज्योतिवर द्विजवर कविवर एहीपरि भाव में यार उत्तर लिखिपार। नेक्स्ट अच्छी किछि भिन्न किछि समान शब्द अर्थ पार्थक्य पद्यांश गुण एवं गण शब्द मध्य केवल गोटे मात्रा उकार पार्थक्य अच्छी किंतु अर्थ संपूर्ण अलग सेहीपरि आउ किछि शब्द जोड़ा निम्न दिगला जेपरि बन बाण बनर अर्थ होछि जंगल बाणर अर्थ होछि अस्त्र बा बाण फुटेबा। नंबर 2 बस बेश बसर अर्थ होछि आयत बेशर अर्थ होछि पोशाक सेपरि आमे लिखिपर सर सार सरर अर्थ होछि क्षीरसर सारर अर्थ होछि मुख्य अंश बा खत। नंबर 4 लिखिपर कल काल कल अर्थ जंत्र काल अर्थ समय तापर सर शिर सर अर्थ तीर शिर अर्थ मुंड घर धर घर अर्थ बासगृह धर अर्थ धरिबा कर कार कर अर्थ हाथ कार अर्थ मोटर गाड़ी पथ पाथ पथ अर्थ रास्ता पाथ अर्थ जल एहीपरि भाव में तुम यार उत्तर लिखिपार। नेक्स्ट कही तुम जे निम्न सारे केतेक नदीर नाम दि जाइछि सेगुड़ी को खोजी खातार लेख से क्यों नदी गुड़ आम राज्य प्रभावित तार तालिका कर। तो प्रथमे चलो आमे क्यों क्यों नदी अच्छी ताको प्रथमे आम बाहर करवा। तो प्रथमे अच्छी महानदी तापरे अच्छी बैतरणी तापरे अच्छी कावेरी तापरे अच्छी गोदावरी तापरे अच्छी नर्मदा तापरे अच्छी कृष्णा तापरे अच्छी ताप्ती तापरे अच्छी तेल तापरे अच्छी गंगा एवं तापरे अच्छी बुढ़ा बलंग नदी। एहीपरि भाव में आमे एथिरे 10टी नदीर नाम
ଜାଣିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ନଦୀ ଅଛି ତାକୁ ଖୋଜି ତାଲିକା କରିବା। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ, ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାନଦୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ତେଲ ନଦୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଲଙ୍ଗ ନଦୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ବିଭାଗର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦିଆଗଲା। ଏଥିରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜେଇ କିମ୍ବା ମାତ୍ରା ଯୋଗ କରି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସମହଗର, ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖିଲେ ହେବ ମହାସାଗର। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହମଲୟ ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ହିମାଳୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 3 ନମ୍ବର କହିଛି ମହବକ, ଏଠାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମହାକବି। ତାପରେ ଅଛି ଭତରଟା, ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭତର ହୋଇଯିବ ଭାରତ ଏବଂ ମାତ୍ରା ଆକାର ମାତ୍ରା ଦେଲେ ତାହା ଭାରତ ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ମରଣ, ମରଣକୁ ଟିକେ ସଜାଇ ଲେଖିବା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ହେବ ରମଣୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲଦୋଷ, କଲଦୋଷକୁ ସଜାଇ ଲେଖିଲେ ହେବ କାଳିଦାସ।